أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. تمام جوانان الاعزاء کو خدمت انوک وبالخصوص جوان محترم چگیس سوال بس دکجو دیرین سپا غچاز یوم الله منی بات پین و شرکت بات پین غچان سورت پین کی اسلام فتح تو بات پین من چھوج جق چین لوز رجو لیکن غتی اسلامیہ سکولی صدر فقس زیر دیو ایران لا فتح تو بشقچین مثلا یوم آزادی هندوستان آیود پاکستان آیود عراق آیود فلانا یا جگہ مامایود دیا چخشین جو یادی واتسان چھوقیق من و دیونگا تنگا من خداس ملک هونشک زربات پی واجب چیک تکلیف چیک یا پیغمبریس یا قرآن آیود پی یا غتی امام پاس ائمه ساغس مولس پاید پی یا مجتهدین کنیز مول دیو ملک هونشک زربات پی واجب چیک غتی کمن بلکہ ہندوستانی سچویشن حسابی کا دن امزا پینوک غتا عمل لما ہونشک بلکہ انتا من شرکت مسون شک دی جگہ کو نیانوک زس چانا غچان اچھی بار کو شنجو زیر خود سوال بیجو چانا عزیز محترم یرانگا یری دی سوال پکوریاں یرانگا جواب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم غس کوشش بید یرانگا مختصر طریقے کا جواب چک ودوننگ تمام دی زبان پو غتی سپرا پسو چھت پدنا دون گامی خدمت یعنی خلاصتاً جواب چک بیان بات پی کوشش بید بسم اللہ الرحمن الرحیم جو یارس کسل موزدے کہ اسلام فتح تو باید پیشق چین دے رہے اگر اسلام فتح تو باید پیشق چین من نکتو دنیا تیانوک صرف کرگیلو تیانوک مسلمان دوک سمیت جو کرگیلو تیانوک اسلام پلپ سمیت حضرت جبرائیل وہاں سے چوک واسے کرگیلو پون لزر میں کہ دیو اسلامی دیو ان جرے بلکہ دنیا تی جگہ مامیانوک اسلامیت جو تمام جگہ گامیانوک اسلامی گا کنٹری گانوک یارس درین جاقانوک زمین ہیلنگ پو کرگیلو آت کھنچی چوکشی دو توس مگا جگہ چیان تھوپ چیمن صرف کرگیلو چیان تھوپ چین جویرا چک نیسر سی اگر اسلام فتح سومات پیشق چین نکتو غطان دارے مجتہدین کنس اطلاع تانسے یا بیانیک تانسے یا مجتہدین کنس زیر چین من جو کہ دیو بوشک دیو مانا چھوگو اسلام فتح تو پیشق چین درے مجتہدین کن لا پتہ میں صرف کرگیلو پونسان لگا نہ پتہ سونسن تو اسلام فتح سو پیشق چین درے مخود ایران کھوریاں نوان اگر دیجاق پو بات نہ کتو غاتی دارے 26 جنوری یا 15 اگست لا پریزیڈنٹ صاحبوں سے سلامی لینے نیشنل اینتھم چتاں سے ڈونگٹاں چک بسنے چھات دے دیا چوکشن آباد جو ہے ایک دن باقی غتی کرکیل انوک جگما غا بچاو واقعا غنا یری جامع کرکیل لا ایک عجیب نیا فتنیک سونسن وانا یری جامع کرگیل کا عوام سقاما نیا فریب چیونسن جو واقعا کوئی کنٹی شگین تان سوین نین نہ غتاں دارے دیاں بحث چھد نہ کتو آئی کیمٹی آئیس کے ذریعے یا کرگی گا جگہ چھاں بحث چھد نہ زیتے ہوں سے بحث میں نہ بس من دیاں پکا چیز غلط بھی نہیں لہٰذا دیاں بحث بھی نہیں ہوت ینتان ساگا گزارش ان کی ٹھیک بسے اس پران یعنی گاز غلطی بندو آغاز بامیندوک زربات پدین ہمسا ینتان فیصلہ با ین چنجو ہاں ینتا دیو میزر چکی آئیس کیمٹ نا آئی کیمٹنگ اس کا چھوس پو پھانسا نکھوں اس کا بحث بندو یراں واقعا یریاں چھوسی دارت چیود نا جوانان کن چھوسی یریاں دارا دیوت اندے لہٰذا دارا دیوت پنا کھوں اس کا غلط بندو زرین من نہ کتو یارس چا زیرو کی کھوں اس کا غلط بندو زرین لہٰذا یریاں چھوسی دارت چیود یارس پرا پنگیون کی واقعا یری چھوس پچین اہل بیت ان یری چھوس پچین قرآن ان یری چھوس پو خدا زرخن پوین یری چھوس پچین جو امام پی کسل پوین قرآن ان گاسو چیز دی قرآن نہ خدا نہ اہل بیت نہ امام پی کسل مطابق چھندو نہ کتو یارس واقعا کو اس پر سات تا وروشن صحیح انزر وروشن و گاسو چیز دی خلاف بندو نہ کتو یارس زر وروشن جو خلاف بندو زرے یارس جو میزر وروشن کی دین اس کا چوک سا چوک زندرے یاری نظران دیو اینا جو امام پی کا نہ دفاع بکن پونن امام پی کا الٹا امام پی کا تہمہ دیا امام پکھوں سے دچوی عام میک نہ چوکس بکن پو یارس تو نہ دین اس کا چوک زندر شنہ جو یریانو سخص عقل چیک شعور چی دو پر گوشا زین جوانان کن چھانا عزیز واقعا اگر کا تو اسلام فتح سومت بیجق چی ان ینتسان سنبتوں اسلام فتح سوم بیجق چی ان کا تمام اسلام گاما مسلمان گاما ای کنٹری سان دوسرے دون لانگ تک سپیک چھارو بس صرف کرگلو چا سون سن تو چھانا کرگلو پون لدین دی سون سن دے جو شیطان جی جوک سن چو ڈیگ بیارین چو نے کرگلو پونچاس بسن چو میں نما دنیا تنگر سوز بندو ایران پر کھنتے جائے ایک دن بعد لو چک نیسرسی اگر مجتہدین کنی کا تو غتا فرمان چی لفظیت پننا مجتہدی فرمان چی کتوت پننا گھر مجتہد ایران یا نودا مجتہد گاما ہزاروں مجتہد دوسرے چک زوگ بس اگر اعلان چی تانس دو چیز بندو اگر جا شک و دونا دوے کنا فیسنا مجتہدی و تمام حوزے
مرکز پدیانو نجف اشرفی نجف اشرفی کا کربلا نان نجف اس کے کربلا دی زری اس کے آیت اللہ سستانی لغایت گر زک بس دی زری کنیانو امام حسین زری مولا عباس زری امام علی زری کنیانو زک بس گر یخشی چک اطلاع چتان دو جو کی دین یوم اللہ زره گر زک بس دی مجتهدیانو مندک کھچی گیت دیا مجتهد آیت اللہ سستانی آیت اللہ حکیم پا دیگنتوں آیت اللہ سنت پا دیا چوس پمن محمود پجو گر چک چک زک بس اطلاع تان دو دیانو دین یوم اللہ زره انتس منای بشکل جوانان کن زره زرندوا ما خطرگ نہ اسلام فتح سو مجق چین نہ کتو نہ پہلا مجتہد گن پتہ جھر گس پا ینتا گا نہ پتہ سو چھانا اگر دی تمام جگہ کونے انو دی چوخلا اتلیک منے اومندو پجونی صرف کرگلو سے اندو ینتا تخس پش ہمے تجو جوانان کن کہ ینتا مشس پکا دیونس صرف ایرانی یوم انقلابی پو یوم فتح پو دو چوخ شک بس ینتی کستان انسو کی جیسے کہ دنیات گامیاں انو منے بینوت صرف اسلامیہ سکول پاس دیوی زید بینیوت زره جو اسلام سکولی زید بسمن جو دیو اصل قرآن نا اصل اہل بیت نا اصل تمام مجتہدین کن بلکہ ایرانی خلاف بس ان کو ایران گن ایران پانیوں سے جگما چچک چبا ینتانوں سے جگمر چوبا ینتان ما اصل اسلام فتح سون سے سختی تھت کھنجی ان سپا اصل اسلام پو دچنا پیغمبری نمزان حسین مت پہ نمزا پانو پیغمبری فق پو 40 سال کھری اسلام پو ظاہر با مین ما کفار ننگ مشرکین ننگ جنگ تان چک دے وقت پہ دکھ سوت پن ہاں دے وقت پہ حسین میں وقت پہ جنگ تان سے اسلام فتح تھوپ مثل پیغمبری فق پہ بات سن سے حمزے فق پو گر حمزے فق پہ کہیں تے شخصی چیز بس اسلام فتح شکن چی ان زیر تمام جوانان کن جنب بس ایت چیز شخمی چیز بتجو تا ینتا من اصل اسلامی درد یود کھن اصل اسلام رخصنا پھٹی بکھن چی ینتا انسو پگر اسلام دچنا دے مشکل پہ انو اسلام زندہ بکھن دے عربی جاہلیت انو اسلامی سن پو تبکھنی حضرت حمزہ چوکسن مولا امیر المومنین بابا چوکسن مولا امیر المومنین سم جنگ انو کھوری جان پو لٹائی بس جو شب ہجرت انو کھوری جان پو خدای کا سودا بسے دے پیغمبر انگل چھاپ گنگلس ہاں ونگی سرسی یوم خندق جگانو امیر المومنین فقط ضربت چیزک تانس پکا پیغمبر فقط چیزس تمام امتنی عبادت گنگ قیامت سکپا بچکنی نائب نی بات سنچے میں گیود امیر المومنین دی ضربت پمان الچنٹئن افضل من عبادت الثقلین زر سمجھس ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین زس امام امیر المومنین فی 50 زرنارک پیغمبر اس کا سلمولت تمام کافر نو کفر و نفاق سیٹ پوا تمام اسلام جنگ سو منظر تمام اسلام نو تمام کفر سق اسلام ارگل تھو بایت پات پی اسلام فتح سومات پی جق پو ادی جق پو ان من کر زوک بس شخص چ یوم خندق چیز رے ایچ بندوا کر زوک بس ینتا اگر ٹیو کی امیر المومنین نا ائمه طاهرین دیونی اسلام فتح سومات پی جق نو کھوس مثلا جان تا سے اسلام فتح سون سے تا مولا امیر المومنین فقوس خیبر زر خندق زر احد زر احزاب زر خیبر زر بدر زر گر زوک بس جنگ چچی بارانو یخشی چی ینتا زوک بس سیمینار چتا سے ینتا عوام کرگل لزو کھون سے اہل بیت ننگی مور بایت پات پی کوشش بند جو نہ جو صرف ایران انو چھخن پوگا ما کھون سنگانا یری کرگل انو سے بچا دون درون کھنتنگ بسن کھیمو بچا آیت اللہ رہبر پدون گاماس دسک می بچا کھون سے ایران انو من چھوگو انقلابی کھون دھنے کھون کھیمو بچنگانا یری کرگل انو چھانا درون مبا خن کنلا چیزر چا کھون دشمن پھلانے یونی مبا خن گاما دشمن کا تو چھاد نہ کا تو آیت اللہ سستانی می بات دیکھا آیت اللہ سستانی امریکی ایجنٹ کا تو میں نا ما دشمن ایران کا چھانا آیت اللہ سستانی دشمن ایران نا قرآن ایران پاین گر چما باین چوک ایرانی محبت نار گلوک ینتا کھیمو تو قرآن کنتی وطن پون کھیمو چا بامیندو یا بخشیزیا چھانا جوان محترم یری خدمت اندیو ان نیسرسی